L'adjectif évident. Évident. صفة أو نعت évident تعني بالعربية ظاهر بديهي جلي واضح. كل هذه الكلمات تعني évident. Pour le féminin, il suffit de rajouter E à la fin et on dit évidente. évidente. هناك عبارة تستعمل كثيرا في الفرنسية نقول c'est évident. c'est évident تعني بالعربية هذا واضح هذا جلي هذا بديهي. c'est évident. Une autre phrase. Il est évident que nous allons arriver en retard. Il est évident que nous allons arriver en retard. تعني بالعربية من الواضح أننا سوف نتأخر أو يمكن القول كذلك من الواضح أننا سنصل متأخرين. Il est évident que nous allons arriver en retard. جملة أخرى ولكن عزيزي المشاهد حاول أن تفهم قبل أن أضع الترجمة. Je pense beaucoup à ça ces derniers temps. Je pense beaucoup à ça ces derniers temps. هل تمكنت عزيزي المشاهد من فهم هذه الجملة بدون ترجمة؟ نعم بالعربية نقول أنا أفكر في ذلك كثيرا مؤخرا. Je pense beaucoup يعني أنا أفكر كثيرا à ça في هذا أو في ذلك ces derniers temps يعني مؤخرا. Je pense beaucoup à ça ces derniers temps. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ هل تعتقد أنني لم أكن أعرف ذلك؟ نعم. Tu crois que je ne savais pas ça? Tu crois que je ne savais pas ça? Une autre expression. C'est ce qui compte vraiment. C'est ce qui compte vraiment. Voilà la phrase. C'est ce qui compte vraiment. En arabe, هذا ما يهم حقا. C'est ce qui compte vraiment. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت مثلا أن أشجع شخصا ما كيف أقول له هذه الجملة؟ أنا هنا من أجلك. خذ وقتك في التفكير. نعم. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. الآن إذا أردت أن أقول أنا هنا إذا احتجتني كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Je suis là si tu as besoin de moi. Je suis là si tu as besoin de moi. Je suis là si tu as besoin de moi. هل سمعت هذا؟ كيف أعبر عن هذا التساؤل؟ نعم. Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? جملة أخرى. ليس لديك شيء آخر لتفعله؟ كيف أعبر عن هذا التساؤل؟ نعم. Tu n'as rien d'autre à faire? Tu n'as rien d'autre à faire? Répète avec moi. Tu n'as rien d'autre à faire? جملة أخرى. إنها متطلبة للغاية أو متطلبة كثيرا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Elle est très exigeante. Elle est très exigeante. exigeante هي صفة أو نعت adjectif تعني الشخص المتطلب كثيرا يعني الذي لا يتوقف عن الطلبات. exigeante بالنسبة للمذكر نقول exigeant. quelqu'un qui est exigeant. شخص متطلب.
Une autre phrase. Méfie-toi des inconnus. Méfie-toi des inconnus. تعني بالعربية احذر من الغرباء. يعني الأشخاص الذين لا تعرفهم. Méfie-toi des inconnus. Ici on a le verbe se méfier يعني يحذر un verbe pronominal فعل مركب من المجموعة الأولى. Méfie-toi des inconnus. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ قلت لك لا تفعل ذلك. نعم. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Une autre phrase. هذا ليس ما قصدته أو هذا ليس ما أردت قوله. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ كنا قد رأيناها سابقا. نعم. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. الآن إذا أردت أن أقول أنا أخرج من العمل متأخرا. نعم. Je sors du travail tard. Je sors du travail tard. كيف أطرح هذا التساؤل؟ من ساعدك اليوم؟ Oui, très bien. Qui t'a aidé aujourd'hui? Qui t'a aidé aujourd'hui? للاختصار يمكن القول فقط Qui t'a aidé aujourd'hui? Une autre phrase. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Signifie en arabe ماذا كنت تتوقع? Tu t'attendais à quoi? Ici on a le verbe s'attendre تعني بالعربية يتوقع. Tu t'attendais à quoi? Une autre phrase. Je peux me débrouiller. Signifie en arabe يمكنني أن أفعل ذلك بمفردي أو يمكنني الاعتماد على نفسي. Je peux me débrouiller. Une autre phrase. Qui pourrait faire une chose pareille? Qui pourrait faire une chose pareille? بالعربية من يستطيع فعل شيء كهذا. Qui pourrait faire une chose pareille. Pareil, un nom féminin اسم مؤنث يعني كهذا أو مماثل. Qui pourrait faire une chose pareille. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول هذه الجملة كيف أعبر عنها؟ لا أستطيع مساعدتها. نعم. Je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas l'aider. فعل يخترع باللغة الفرنسية نقول inventer. inventer ولكن هذا الفعل لديه معنى آخر وهو يختلق. يعني الشخص الذي يختلق الأعذار الأكاذيب. سأعطيكم مثالا. Je sais que tu inventes des excuses. Je sais que tu inventes des excuses. En arabe أعلم أنك تختلق الأعذار. Je sais que tu inventes des excuses. Le premier verbe c'est le verbe savoir, يعلم, et le deuxième verbe c'est le verbe inventer et des excuses هي الأعذار. Je sais que tu inventes des excuses. الآن إذا أردت أن أقول اتخذت قراري كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. لدي ما تحتاج إليه كيف أعبر عن هذه الجملة؟
نعم. J'ai ce qu'il te faut. J'ai ce qu'il te faut. On a le verbe avoir, j'ai, conjugué au présent de l'indicatif, et on a le verbe falloir, معناه يجب أو يلزم. هنا جاء معنى يحتاج. J'ai ce qu'il te faut. الآن إذا أردت أن أقول لشخص ما هذه الجملة كيف أعبر عنها؟ لقد سئمت منك. نعم. J'en ai assez de toi. J'en ai assez de toi. J'en ai assez de toi. لا أحد ينتبه له. نعم. Personne ne lui prête attention. Personne ne lui prête attention. Personne ne lui prête attention. إنه ليس يوم حظي. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Ce n'est pas mon jour de chance. Ce n'est pas mon jour de chance. Ce n'est pas mon jour de chance. الآن إذا أردت أن أقول إنه يثير أعصابي. نعم. Il me tape sur les nerfs. Il me tape sur les nerfs. Il me tape sur les nerfs. الآن إذا أردت أن أقول سأذهب لأرتاح في المنزل. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Je vais me reposer à la maison. Je vais me reposer à la maison. Je vais me reposer à la maison. L'expression sans exception. Sans exception. تعني بالعربية بدون استثناء. sans هي بدون exception هي استثناء. sans exception. L'expression à l'exception de تعني باستثناء. à l'exception de يعني عندما نستثني شيئا ما. الآن إذا أردت أن أقول أنا أحب جميع الفواكه باستثناء الموز. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. J'aime tous les fruits à l'exception des bananes. J'aime tous les fruits à l'exception des bananes. L'adjectif approprié. Approprié signifie en arabe ملائم أو مناسب. Approprié. Le synonyme de cet adjectif c'est adapté. On peut dire aussi adapté. يعني ملائم كما قلت أو مناسب. الآن إذا أردت أن أقول اعتقدت أنه سيكون ملائما أكثر أو مناسبا أكثر. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. J'ai pensé que ce serait plus approprié. J'ai pensé que ce serait plus approprié. عكس صفة approprié هي inapproprié. inapproprié يعني غير ملائم أو غير مناسب. يمكن أن نقول c'est inapproprié. c'est inapproprié يعني إنه غير ملائم. c'est inapproprié. L'expression bon débarras. Bon débarras. Expression que l'on dit pour exprimer le soulagement d'être débarrassé de quelqu'un. نقول هذه العبارة للتعبير عن ارتياحنا عند التخلص من شخص ما. عندما تتخلص من شخص ما تقول bon débarras. الآن إذا أردت أن أقول رحل سامي خلاص جيد. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Samy est parti. Bon débarras. Samy est parti. Bon débarras.
الآن إذا أردت أن أقول أنا مرتاح جدا. Je suis tellement soulagé. Je suis tellement soulagé. بالنسبة للمؤنث نضيف فقط soulagé للادجكتيف soulagé e. Je suis tellement soulagé. أنا مرتاحة جدا. Enfin. Enfin signifie en arabe أخيرا. Enfin. إذا أردت أن أقول لقد أعاد لي هاتفي أخيرا، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Il m'a enfin rendu mon téléphone. Ici on a le verbe rendre, un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة، معناه بالعربية يعيده، يعني يعيد شيئا ما لشخص ما. Il m'a enfin rendu mon téléphone. Se soucier. Se soucier. Un verbe pronominal de premier groupe فعل مركب من المجموعة الأولى. Ça veut dire s'inquiéter de quelque chose ou de quelqu'un. S'inquiéter de quelque chose ou de quelqu'un signifie يعني القلق بشأن شيء ما أو بخصوص شخص ما. إذن يمكن القول أن هذا الفعل يعني يقلق أو ينشغل باله أو كذلك يهتم. سأعطيكم بعض الأمثلة. Qui se soucie de ce que les autres pensent. Qui se soucie de ce que les autres pensent. En arabe من يقلق أو يمكن القول كذلك من يهتم بما يفكر به الآخرين. Qui se soucie de ce que les autres pensent. الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ يقلق لصحة جدته. نعم. Il se soucie de la santé de sa grand-mère. Il se soucie de la santé de sa grand-mère. Et on a le nom souci. Souci, un nom masculin. اسم مذكر, ça veut dire inquiétude, هم أو مشكل, un souci. Et on a l'expression aussi se faire du souci pour quelqu'un. Se faire du souci pour quelqu'un signifie القلق من أجل شخص ما. Se faire du souci pour quelqu'un. الآن إذا أردت أن أقول هي لديها هموم أو مشاكل الآن، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Elle a des soucis en ce moment. Elle a des soucis en ce moment. Le verbe remonter. Remonter, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى لديه معاني كثيرة سنتعرف عليها من خلال الأمثلة. Le premier exemple. Elle est remontée dans sa chambre. Elle est remontée dans sa chambre. En arabe صعدت مرة أخرى إلى غرفتها. Elle est remontée dans sa chambre. Le verbe remonter signifie aussi augmenter de nouveau après avoir baissé. يعني الارتفاع مرة أخرى بعد النقصان، مثلا عندما ترتفع الأثمنة بعد أن كانت منخفضة. Augmenter de nouveau après avoir baissé. Voilà un exemple. Les prix remontent. Les prix remontent. En arabe الأسعار ترتفع. Les prix remontent. Le verbe remonter signifie aussi remettre en état ou en place. Signifie en arabe إصلاح أو استبدال أو كذلك إعادة تجميع كما سنرى في هذا المثال. Il a remonté son ordinateur pièce par pièce. Il a remonté son ordinateur pièce par pièce. En arabe أعاد تجميع حاسوبه قطعة قطعة.
Il a remonté son ordinateur pièce par pièce. Le verbe remonter signifie aussi revenir en arrière. Revenir en arrière, يعني العودة إلى الوراء. Voilà un exemple. Cette histoire remonte à très longtemps. Cette histoire remonte à très longtemps. En arabe, هذه القصة تعود إلى زمن بعيد جدا. Cette histoire remonte à très longtemps. Un autre exemple, si je pouvais remonter le temps. Si je pouvais remonter le temps. En arabe, إذا كان بإمكاني العودة بالزمن. Si je pouvais remonter le temps. يعني العودة بالزمن إلى الوراء. Aussi, le verbe remonter signifie redonner de la vigueur et de l'énergie. يعني بالعربية استعادة الحيوية والطاقة. Voilà un exemple. Il sait très bien remonter le moral des gens. Il sait très bien remonter le moral des gens. يعني بالعربية إنه يعرف جيدا رفع معنويات الناس. Il sait très bien remonter le moral des gens. Et on a aussi l'expression être remonté contre quelqu'un. Être remonté contre quelqu'un signifie en arabe أن تنقلب على شخص ما. Être remonté contre quelqu'un. Le verbe rapprocher يعني بالعربية تقريب سواء تقريب الأشياء أو تقريب الأشخاص فيما بينهم. Rapprocher. Voilà le premier exemple. Il rapproche son fauteuil de la fenêtre. Il rapproche son fauteuil de la fenêtre. En arabe, يقرب كرسيه من النافذة. Il rapproche son fauteuil de la fenêtre. Un autre exemple. On pourrait rapprocher la date de votre visite. On pourrait rapprocher la date de votre visite. En arabe, يمكننا تقريب موعد زيارتك أو زيارتك. On pourrait rapprocher la date de votre visite. Ce mariage a rapproché les membres des deux familles. Ce mariage a rapproché les membres des deux familles. En arabe, هذا الزواج قرب بين أفراد العائلتين. Ce mariage a rapproché les membres des deux familles.